am sambi se ne wacha wende ke bayanan tika na minister ning singeta bugma tuma tongo mok bu mote sek Burkina Faso ne mbuida ko ise tongo zabne bani musibon ti coronavirus ko ise na waba se kuna ke baya Burkina Faso ramba ifali kep ne wacha wende ya sida nananda bangeti minister namba se mintik sita araba zama araba signo ki wasma yobe bistik sataba ya meeting tikiska ya wakata yob labri kyan la ton tenga tawat saba rok ma Christian Kabore en wazin dit na gomna taba rende senti kan gome la fia wenge karanga wenge yokolga wenge wa fa en kan tok no vota rawlo en je koy pense sen gomna taba e to am pam yodo ne Elise Kabri Ministre tamba se karasma yopoy fawa zinda wakat son lore se kanga pora opti goma la fois yelle senkene coronavirus ob goma lokol sana liberan pakke yenna pora al ministre waro lika kwesi la kwesa pora mwiliga me te silenti lokol sa liberan pakke nyaran tarbi me ramnis basambe lokol sa tuma pora wenge ob kelen le goma senkende ne posra rod san liberan pakke yelle Sankene lokol sa karami beda lokol son bonti université wa la lokol san zamso nuk tum son bonti formation professionnelle la ada builiga metob nan le prampaka sen singne me kiura san piga la yembre la builiga meti adyon lima ana songa karambisa san mikameti lokol nan le prampaka me la kelon builiga meti ha mikki kanira la ningap sen yakan kon lokol sa pakara tiyon lima na passé ko pu karambisa fa obnan le bakon viga rara ta irara to sani milsi ninga sengeta nyo kolga yelle bamdi kana kina buto tole na yelen song police ramata odamba to bleba ko manak ndimere msop kiuga yaodo option ratenta bam ko bisila pisi la nu ombe yel kanga po sana nyap kiuga yaor sana pamri mosuko sankene psnda yala so vota tum nora sankene ni liste électorale damba wenge adobli ka norme 5 bon kanga nan viga nan yilenti sini walele bon singa tuma en ken nimbuida nan pambo bu liste électorale d'ambazu 5 ne pa wum tapsen zin silmisa ne bobosa suka kokolwe adob goma yena soba me yelle ya uwe province apora gofnera kele zen kap ko kosba tout man suguri la toron zin ne tabon vuem ne taba en passé de pora ob kelen di kana kendri yak yamme na yilon song temsla nisba si atembon si ti bamme toron pam wala ko yilgam nuyu la toron pam ti yolgam zindi tembon bamba pusa wala san to singra bangete ministre ni sengeta bugma to Burkina Faso mana gilgrasma la tikane projet ndat nya Burkina Faso warakan la bobo dilaso ti saksa la tembon sa toron pam bugma rende ministre ne pour un pokat sezinda yagama sans de bonheur ville rimkieta idna wile sanen tom kanga bangatia banking someboti bank africain de développement bat nyagar Burkina Faso ne ligre tourner la pam pitsgo amado il boursin de benene longere ne polsanu la de pam yoro Elise Kabri projet kanga sagre yasna yilenti nimbuida ton pam kunawa ne de fan ton tak 15 zakin ya kura la ninga sen zemis buwi centaine ta 15 zakin son bonti basse tension a centaine ta kilomètre ko bosoy lapsar de nan vigli na yilen toron song nimbuida ya timbondor la nisba sem pep galon tembed wala wordor ne bobo diwla so labnan ta kura wan ning giliglu somane builgambal top son zone tumtum la ninga ada ya bumsi ya somati tuma kenna wala sen zemse sane projet ata dam sambiliga o willigam ti kwa zugu santa piso ya fa ya bum son zeman yam ti président of Christian Kabore wandi ke na ma bi lam ti bamda tam ti kani 2020 wa bi ya zara wo zara santa million antal ko na ti be zakso wandi ke na ma ti ya zara tous ko ba la zaka anda antal ko na ti bam ti bamda tam ti kani bam na yana wa sabnama boba double yenda ya yin zugula sambe woto no ti miam ti am hangi he ville d'amba wa wordro bobo jula so wa yugia kudugu kaya tenkodro fada haya dori tembede fa nyam hanki ngese ne ko ba pour za ko ba pour za santar courant pa yida bampiso be bi bampihinu donc maintenant on ngam ti tumda ketam bebe la me tumda ya wuso long projet pepiwa
ya projet han datan song ti ne ba pam kuna wa zaga wa ti bala yam yam tiam han ta kuna wa ne fil bedan wa dilam bo fil bon se ti kene ba zaga sen donc yime keten ya tumde donc ezikanga la ton yiruna na ngeje tumna lan tuka suno ma wuso bala yam han ngeje ton ken zisa fa wa tuma ko la sebo ton mim ti kane kiuni hu watawa en tout cas yela fa na zem sabe et donc wa men na wa gehe tumda yi so malar kela ne ba me ti bala ya bam la ton wa na songe nge ba me hen tar had moderninga est ce que tumda ya soma tabrabo la en tout cas ma hun kela da fa gille ne ba fa su no ma me projet kanga ligi ninga sonan kebene atenta sefa wa ligi di milliard pistan la yemre ya ligi duro sombonti bank ninga sombonti bada mpas Burkina Faso gofnema ne sona bedamba en yislo kanga anan tumtumda bangeti nan pama politique ko serke baya pour ya politique parti politique mbonti APMP rati ete parti politique nam san fonk taba nyaar parti ning sin zada nama ya ba mental sek yibe ko ne ke ba kitba seka ya goma ko ise sintik wala covid bara la bietik wala nyoko rawe nge tumni nan tume e to ran kele APMP ta saba klima pe sawadago pipi ya lafiya wenge fami yimti ton tenga wala tem sataba andunu point zabda ne mbo na sabti coronavirus ti kelme bon ti covid 19 la zabkang pour moi ton ya ton tenga tol saba président Roch Marc Christian Kabore syndic non totore anayila to gida baga nyangara tara to nyanga ke ton zamana yi ile absan le man sam ning fagili sanayiti wala nyam nisba tum han same di yal same yella mana rapuwa sanayiti bamna mapam yolspo la runda tonten yila me a ti irwa ampa luba zang me et tora me an gidra bilfu ta anam pa toron yangi ti bon hod wen me a onam kel songdo tara tulu yangi den kite ti bonera me gehe an le fiskide yel ken bilfu sanayiti ni ida me pamri tla ti riba me hankai ni me ya zulo ya to ya ne la rasa le hum par hadwa ti mobile han kende temsa tandi sin kana ti tengalu temsa anda paye ti katen kyanwa oblézien ka il kansi na iti sak den ton APMP aramba les kat ko yan wilibati ton père da président Roch Marc Christian Kabore gouverneur absen yikum modo ninga sanayiti yella ton ya team a tima wa mpanya zangme a enemti basgo yikra kitame tapaton yange Itnan kelam pa ne ton razab ne ba covid winigeti belaram tieng san tarab tom not bont inabel nya Burkina Faso ramba la wanton yida Burkina Faso soda sanen tom tedo bangya tia moto ramba pugi ne nyondima labri kanta s gouverneur s centre est ba merir nanta sodasa la mikamya tom da wakate tonanta ka kusun kulibali bam sinda bene la Élysée nantie mon kodo Montebam pisi la nu zugulam kutubam kwabra garamba en pastum te da taba ligninga 5 pour un ika saint se fo lig million pisobe adia Belgique tenga tum nord yemer senget yera yelle sandikanta sa région du centre esata damba kun kanga ya hana yelon song tengan bandamba top toron penar nimbuida encore l'opinion la santé yeda encore la région azanga san région du centre est gouverneur bam sen kap ko on wilik ti koninga sande runnawa ara no bam suri tiens pour un Burkina Faso ne Belgique teng santar pakantare ara sen singni tu seyibu la pigla nu la pakantara pora sen singni tu seyib la pigla wenanti tek tu seyib la pisila tabo
pakantara santi terrain yida ya 50 loga wenge nembuida vimne tabwenge nyokolga wenge région du centre Esapura. rente na wini gele men to kamba se tisayne alquran karan sam damba ne akaram bi bokda atene ni sembebe karam bokda wana pa bangre bam me sekdan pa ma vien nam senken coronavirus banga takama sinya toto ya lin kitras maya obli ka bilgir salas bu toto rende kan tasba la buini kam tia noy bu toto rep sangan kap sen sekda ton la sanen tum kan ya kam tabsulum bonti ikra ngi sababo o son wamba rep tum da ya RTB tum de sembe de dugo zinda bene ya Evramba la kanuma Elise Nantiyan kodo Sekanga pura ramni sipsenge tab karambo da yelle singindab menga na yele tongo ngida COVID-19 abara talawa longo bie Ayakuba Diallo nin kanga sobten karama na kinala ni sipsanga na senke na tongo zabne COVID-19 abara ne la rabimdu Adia wakaton kon l'armentar sunninga sombonti ikra ti bam lui soptoro na ilen tongo zabne COVID-19 abara L'armentar sunninga sombonti ikra wa leven tumdame na ilen songni mbuida to zamas koronga karambo da pousse wakat bilif ningab sandi kan zamse nimbambaramba aronda wala wo mabisi op konta kasitu ngine ti bam re rayon lima la blongi ga bam nous sa son mon pek toto L'armentar sul sumbonti ikra de dugsin yakatoro obe wayugi la kaya de dugtenga pura opuya sikri tamaru safana nyolima ampastera taba na yilendik venambuto toro songe tinimbuida bangap sonan korlo meng toto Barka Elise Cabre kele yane yambo kwesa de du kwesa namba set hune kibaya tina yo kontab seka be wintoro nening sin so gatu na simbonti réalisateur ratieta Moussa Sanone pour ne bi signarba ilanda tabon pour sti bar kwisko na sons la fe la kana bil pour mbala Boakar Woli anon joɗiɓe no dara suudu télévision Burkina Faso kori on ñalli e jaam wakkati meɗen kibaruji fulfulde wonni dellele kibaruji meɗen hannden en kalan haala arande fou ko fa hannden ɗo ministre ɓen hawri kengal e gallure Wagadugu ɗo ay adiji ɗiji woni koɓe adile majjum soni wakkati on do heeƴi fa hannden en garan kaalen haala ɗum woni fitina natuɗo hakkude ɗum woni fulɓe e boboɓe le nokku ɗum woni fa hande bobo toon bisimilla moɗon ndelle suudu baba ndelle min pitna ɗum toɓɓe kibaruji ɗi keɓon famude hano kawrital ngal ministre meɗen waɗata le jeɗɗiɗi fou ɓe gaɗi ngal kawtadu kengal e gallure meɗen Wagadugu le majju ndu ɓe adi kewɗi arande fou ɓe kaali haala janɗe ɓe kaali du haala fa hande noyi wonno fa hande naw coronavirus yaari hande nde leydi meɗen woɗi du ɓe kolliti du fa hande noyi wonno yimɓe meɗen hano ɗum woni fitina natuɗo hakkude yimɓe ɗum nokku bobo toon du fa hande hano noyi wonno kamɓe du ɓe noddi ɗum woni yimɓe ɓen tinno kamɓe du mara muñal heɓa jaam yecco walta ndelle fa keɓen laaɓal majju e nodda ndelle Oumarou Tamboura e oɗo conseil des ministres batta laamu kinniɗo cellal leydi meɗen Burkina Faso o holli fa hande no wonno service makko woniri ina habda ɗum wonno coronavirus leydi meɗen lele sakiraɓe keɓon famude e fuɗɗitinde jandeji lekkolleji ministre waro kanko to o holli ɗo en fa handen laabi ɗi e wonno ɗiɓe kooƴi fa jandeji ɗi ɗin puɗɗita ley lekkolleji ɗi fo ndele ɗo hollide fa handen laabi ɗi e wonno koɓe gaɗi hawriɗe ɗe wonno koɓe gaɗi hakkude maɓɓe e yimɓe daraniɓe jandeji l'école e fa hande hakkude maɓɓe e fa hande yimɓe hooreɓe ɗum wonno dinaji ɗin ndele keɓon famde sakiraɓe l'école aji université ji e fa hande nokkuje to formation ji fof goni ndelle fof puɗɗitan golleji muɓɓe jandeji muɓɓen ɗum wonno sappe goho lewru mendu ndelle conseil wiɗode fa hande iɓe miila hono kasineji ko waɗano ɗum heƴan haddu sukaɓe ɓeɗen fof heƴan fa ɗum wonno jandeji ɗi fof ɗi puɗɗite ka ɗon fa hande ministre kokko kibaruji Remi Fidiane dañino o wi sini tawama kasineji ɗi fuɗɗi ɗi keƴa e sukaɓe ɓe l'école ɗi fof ndelle keɓon famde ñalade fuɗɗitinde jande nde ina wawi faɗɗitede ka saabu o wi dey
suko fu l'école fu yaratake fa janggo sini heɓanaka ɗum wonno kasni ndele fa hande keɓon famde e battalamu kinniɗo ɗum wonno ndenago leydi meɗen ndele keɓon famde ɗon e wodi to fa hande aadi koƴaɗo e moƴƴitinde fa hande golle ɗum wonno hooreɓe polici en ndele keɓon famde hooreɓe polici en ko wiyete hono cadre en ɓen 290 e maɓɓe ɗereji muɓɓen wanano hunde ko dartino e ley golle muɓɓen ɗon ayo ndele keɓon famde fa hande sakiraɓe conseil hooƴi aadide fa hande e ɗum woni joni o ka service kinniɗo woteji ɗin puɗɗita golle muɓɓe darta ɗum woni ko wiyete révision liste électoral ɗum ndele fa hande no keɓon famde conseil des ministres o haali fa hande e dow wolde waɗude hakkude fulɓe e boboɓe ley hiɓere wiyetede kokkolowoye nden ɗum woni le province oué ndelle ɓe kolliɗo en ɓe mbi buuduji ɗiɗi ɗi o buuduji laati ɗi denɗirago woni hakkude muɓɓen ka buuduji ɗiɗi ɗi hande ka wolde waɗi hakkude muɓɓen ndelle dow ɗon gouvernement ino nodda yimɓeɓe fu cawro yimɓeɓe fu mon fu tinno yafade woɗi fa hande ino barkina yimɓe ummiɓe daari fa heɓa jaam waɗa hakkude ɗiɗo buuduji ɗiɗi ka keɓon famde conseil des ministres o aadi cakiti hoyɗe dey ɗum wonno koƴi ko wiyete hono ordonnance ɗum fa ɗum wonno ñamade ceede hooƴe watte e dow banggal ɗum wonno ndiyam lobbam e la'are fa heɓene ɗum wonno guure meɗen gonɗe ley laddeji fofo maɗa Tamboura joni kay en kalan haala ɗum woni jehele gallure Bobo Dioulasso faro wuro wiyetengo Kokkorowe suudu baba ko hana waɗugol waɗi ndelle ko leeɓadu waɗi saabu soni fulɓe e boboɓe wari fa natodiri fo a tawanke ɗon kay wona ko moƴƴi so gonga Allah le majjum hano fitina natuɗo hakkude mabɓe odu saabe ken fa hande ɗum woni hano nawniɓe waɗi yimɓe wodi balmaɓe sanne lelle le majjum hano o commissaire no hokka province uwi hay kanko ɗo ƴetti koyngal makko o yeehi ɗum woni suudu loctorori suuru sanu fa o daara ɓe yimɓe fa keɓen paamen ko ɓuuri ɗum e noddandelle gollidiɗo meɗen goto Oumarou Tamboura o commissaire province oué wari ɗo en fa darta ɗum woni joni o ka nawniɓe e dow wolde waɗude hiɓere wiyetede Kokkoloweyde o commissaire Lamine Soulama o waddi ballaji woodi o waddi haalaji belɗi o hokki ɗum wonno fa hande yimɓe masibimɓe ɓe wuuro docteur oɗo ɗo ndelle keɓon famde wolde waɗi hakkude boboɓe e fulɓe ko saabi e wolde nden dey won guyka nayi kam waɗi ɗon en nde ɗum saabi wolde nden ndelle o commissaire wari o holli haddu nawniɓe fo o wi ɗum en paamadu laamiɓe fu ina gondi e wallide ɗum en gondi e muɓɓen woɗi do fa hande enquête omtama fa darte tawede mo wonno ko waɗi ɗum ɗum wonno ko saabi ɗum woɗi ɗum ko saabi ɗum fu ma o toñiɓe ɗum fu jukkugo wonan e dow muɓɓen ka fadde e majjum iɓe dogo haddu yimɓeɓe fu tinno cawro yimɓeɓe fu tinno jaafo non watta dey jamma warta e ley hiɓere ɗum wonno Kokkolowe toon ɗum wonno hiɓere ngallure Bobo Dioulasso ndelle toon wonno to wolde nden waɗi wolde ayyo gasi delle suudu baba ndelle neɗɗo fu kam no hani wattude baka muɗum heɓa potal ngal yecco walta saabu denɗiraɓe kay hana kamɓe ndu natodidde ndelle ne nodda neɗɗo fu kam ndu watta baka muɗum heɓa potal yecco walta nde leydi meɗen Burkina Faso Allah ñifo fitinaji ɗin jaaren yeeso joni en kaltano haala dokkal keɓon famude joni kay le gallure tenkodo guure toon ɗum woni yimɓe leydi Belgique hay kamɓe du ɓe gari fa hande ɓe ballita ɗum woni yimɓe ɗum woni fande tenkodo guure to hande yimɓe ko ɓuuri hewde fu daranoɓe denagu e kamɓe du e baɗɗuji no watta fa wallitoɓe e kamɓe du le golleji muɓɓe heɓa du fa hande kamɓe du ɓe darano heɓa denagu yecco walta ndelle le majju du fa hande en noddan ɗum woni e goto meɗen Oumarou Tamboura kam du wara yettina ɗen ton fa hande moteje 25 kaskiji hemre e fa hande gaaji kompuleji mum en 50 e compule ko moƴƴinirte moteje 50 e fa hande moƴƴintinde moteje ɗe haddu wadde hitande hunde ina moƴƴine moteje ɗe dow ɓolum ɗum wonno haddu ɗum fusina hawrodurama ina waɗa ko watta hono million ji 60 ɗum wonno dokkal waldere wiyetede belge hokki ɗum won waldere belge e dow ƴettade leydi hokki gouverneur région du centre est fa hokka ɗum wonno police en e gendarme en wonɓe région de l'est ɗum wonno ndewgu tenkodugo ngal ɗo dokkal e natatano e wallitirde ɓeɗo yimɓe jomiraɓe teniji ɓe noyi wattude fa hande joni o ka darta e joƴƴinde fa hande ɗum wonno jaam e ndenago ley oɗo région ndewgu tenkodugo toon ndelle gouverneur o wi imo yetta hokkuɓe ɓe sanne
mo wiya ɗum en tiyaba mumɓen e barka mumɓen woɗide fa hande nde kamɓe heeɓu hokkaɓe dokkal ngal ɓe imo nodda ɗum en tinno gollira dokkal ngal eno laaɓiri e woodi ino haniri ndelle keɓon famde du sakiraɓe hakkude leydi meɗen Burkina Faso e leydi Belgique ndelle gondal ino woni no joƴƴini hakkude mumɓen gilla hitande 2015 gondal e dow wallodurde no wattade leyɗe meɗen ƴefto ayo ndelle hitande iwde 2019 yaade 2023 o ayo ndelle keɓon famde ɓe mbi de gondal maɓɓe ngal jooɗata kono e dow wallude fa hannden e région de centre est toon en no wattade ƴefto e dow banggal heɓde ceede e dow banggal fa hannde wallitirde yimɓe ɓe mbawtana ko mumen woodi ɗo e fa hannde e banggal joƴƴinde ɗum wonno ndenago toon gasi delle fof maɗa Tamboura jaren yesso en kalan haala joni kay hano ɗum woni joni kay waldere wiyetende ICRA hay nden waldere do aadi jonka heɓa tindina ɗum woni fa nden modibaɓe meɗen sekuɓe meɗen kamɓoydu e talibaɓe muɗum hano aadiji ɗiyeji hani adugol kamɗo heɓa fa hande e hisa e naw covid 19 nder gallure dedugu toon woni to ɗum woni fa hande kawtal waɗa ndelele majjum fa keɓen laaɓal majjum e noddan Adja Oumou Diallo. ley gallure dedugu janguinoɓe e janguinteɓe jangguirde Qur'ana keeɓi balla no watta fa hande fa kisa ñaw covid 19 ndelle tindigoji noye juuɗe lottirta e noye wonno no gattirta leffu e noye wonno no ɓe nanguirta koye mabɓe ɗum wonno koɓe kolla ndelle ɗum wonno ko Yakuba Diallo woni nde jangga e fulfulde ayo keɓon famde du yo waldere ICRA kam saabi ko ɓe talibaɓe e jangguinaɓe mumen fuu keeɓi ɗi tindigoji e dow banggal ñaw covid 19 ley hen keɓon famde keɓe himɓe ne nandi hono paami ko wonna gaɗa wuuɗi ɓe beltake sanne ndelle e banggal ɗi tindigoji ɓe keeɓi ɗum wonno janguirde fo heeɓi leffoy fa cuura kine mum e hunduko muɗum ɓe keeɓi sukkara ɓe keeɓi tamoroje ɓe keeɓi katare e tawti fa hande talkuru tindigoji ndelle keɓon famde suudu baba miɗa hollo on ke waldere ICRA ko wona li gallure dedugu ina golla gallure wayga e tawti kaya woɗi keɓon famde fa hande ko wona fa hande warde tindina himɓe noye jogorto ko e muɗum en fa kisa ngu ñaw waldere nde ina jangguina ɗum wonno sukaɓe janguirde kam wonno li janguirdeji Qur'ana ina jangguina ɗum wonno ɓantare ndelle ɗum wonno ko waɗi li gallure dedugu gasi ndelle fof moɗon Oumou Diallo jaren yesso joni ka en kantan cibaruji meɗen e jeehen joni ka le gallure Peni hay toon du hana mum fuu e dabare muɗum heɓa fa habda e naw covid 19 hana gorko mo joton warata o wakkati muɗum kanko du o aadi fa o yaha le ɓaade heɓa kanko du o tindina yimɓe wuuro toon kamɓe du noy wonno hani rewira heɓa fa nde kabden e nawkol ndelle fa keɓen paame laaɓal majjum e noddan ɗum woni fa nde Adja Oumou Diallo. Mamoudou Wodrago yo noɗɗe kokko tindinoje e banggal ñaw covid 19 li gallure Peni ngal gollal o fuɗɗana ɗum gilla ñande 9 lewru keeɗiru wundu hitande ujunaji 2 e dabare makko yo nadde ɓaade o tindina o wi'ano o waɗana ɗum saabe himɓe hewɓe yo rafi andal yoga du jaɓayke ñaw ngu no woodi nder leydi meɗen o wi'i fa hande du gollal ngal o waɗi ngal o wi nafi sanne sabu hannden to natuɗa ley Peni fuu a tawan tatteji fuu talki tindigoji na takka a tawan lotirɗe juuɗe no goni tatteji fuu alhakika du o holli o wi himɓe Peni kulino arande nden sanne wawtude ñawu natno amma hannden o ɓe cuusi fawana heese woɗi fay goto hannden wala ñaw covid 19 ley Peni e banggal majjum maire Peni o hokki ɗum wonno cuuɗi loctoruji 5 gonɗi toon sarɗiji ɗi jeewi rewde fa ɓe kawa ɗum wonno ñaw covid 19 ɗi gallure Peni ko wona ɗum du maire holli wisilam ɗo yiɗi jaaɓi e keddoto fa hannden e tindinde ɓikkoye adama en no watta fa hande fa ñaw ngu hanto ndi leydi meɗen Burkina Faso suudu baba ndelle ɗi cibaruji min gonno famin jottina ɗon walla fof ko heddi ɓuɗum mbiyan ɗon fofo moɗon Allah hokkuɗen jango e jaam e cellal famin keɓa cibaruji goɗɗi min jottina suudu baba jallande fofo moɗon.
balma burkina faso tulzon kan baga amu yonta bi tambe lamsa tilena anga tilefe furiba aw kelin be la geleye amu sigine jamana koka ani jamana konna aban la gelani wakati na be wakati konna ka seka jamana kuna fulu soro abe anikli amta damna anga kuma ba abado ka nyasin kata anga jamana sigile ka nyasin kata gouvernement ba la nyina ka seka fle ben ka seka sigi jamana do uni yon che chukumna minye ay wa bodila so marala mi kokuluwe olu yiru den onu dona ni cha bobo ni fla o dona no yon che abana kuna fulu soro ko toka minye anga dogo ku ka ministru ka nyonye ba abana kuna fulu soro ko toka balma burkina faso te raison kan ba antli amata damene ni amata bosesa mi anga dogo ku ministru ka nyonye ba o nyonye ba ke kunu temelen ko o nyonye ka dala kantara se kuma chamama ka se ka famera karado ambala muso majuma bondi alikara sababu ka se ko laben ka dama anko laje ministru ka ladala ɲɔgɔn kunbɛn la ministri min sigilen an ka kɛnɛyaso siraw kunna ale ye coronavirus bana cogoyaw la yira jamana a sinsina ka taa kɔrɔsilikow kan bana ni ka kan ka kɔrɔsi cogo min na min ɲasina kalanko ma ministri waro ale kumana ka taa o kɛni lo ka fɛɛrɛya mun ta ni wagati na k'a la yira k'a fɔ ko o ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛ ni kalanfaw ye ani dina ɲaamaw ye nga o bi baara la olu kɔni bi fɛ kalanso wuli ni a ka se ka kɛ mɛkalo tile 11 natala la nga sanu ka kɛ o bena banba ka kasini ni yala k'a di kalanden bɛɛ lajɛlen ma sanu wagati cɛ m'u tɛna kasini sɔrɔ kalanso wuli tɛna bɔ o wagati ra fo kalanden bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni kasini ni ye o bi sɔrɔ ka kalan daminɛ ministri min sigilen an ka jamana lakɔrɔsilikow kunna ale ye kumana a ka kumakan ɲasina polisi mun olu be baara la nga yɛlɛmani ti donna ka ɲasin olu ka baara sen ma kasɔrɔ maa mun lo u ye kalanba kɛ o mɛnna polisi baara na n'a b'u fɔ ma ko cadre o bɛnna maa 225 ma ministri y'a la yira k'a fɔ o bɛ kan ka baara kɛ walasa ka se ka o digi ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ o polisi ninnu kan o ka se ka sigi o jɔyɔrɔ la nga a ko min ɲasini lo tɔgɔsɛbɛ ma ka ɲasin an ka weti natalaw la olu ye fɛɛrɛya ta ka se ka o dabila fɔlɔ ladala ɲɔgɔn kunbɛn ni senkɔrɔla la o kumana ka taa filaw ni bɔbɔw kokolowe dugura gɛlɛya min donna u ni ɲɔgɔn cɛ ministriw ka ladala ɲɔgɔn kunbɛn y'a la yira k'a fɔ ko b'o ka folikan lase maaw ma n'u sera k'o nin don kuma nin na walasa bɛn ka se ka sigi mara ni kɔnɔna na kumakan 2 fɛɛrɛya bilala sen kan k'a ɲasin juruko ma juruko min bena kɛ sababu ye an ka dugudenni dɔw ka se ka ji sanuman sɔrɔ ani u ka yɔrɔw ka se ka saniya u bolo amatana nga cibare komunduma fara cogo min an ka kumaba kɔnɔ ka ɲɛsin ka taa kokoluwe a b'a dɔn ko o senfɛ wa dɔgɔkun ko sutana ka fuɲɛ a fiyɛra o dugusen kɔnɔ min ye kokoluwe k'a to filaw ne bɔbɔ olu di wa sinankunna mɔgɔw le a sɔrɔla cogo di juna jugu juma lo donna u ni ɲɔgɔn cɛ jango ka se ka don ɲɔgɔn na wa majuma bonde ale sera k'u labɛn ka d'a ma an k'o faamuya o komisɛri min sigilen no we ka kobda kunna ale ye bɔli kɛ ka se ka taa a ka folikan lase kokoluwe maaw ma m'u ye gwɛlɛya sɔrɔ ani o mandimina lamin sulama ale ko a y'a ka dɛmɛ lase dukɔnɔmaaw ma m'u ye gwɛlɛya sɔrɔ o sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ misisoɲɛ ye kokoluwe ale ye bɔbɔdugu le ye o ni filaw lo siginin lo ɲɔgɔn kan nga o komisɛri maaw hakili sigi ko min ye gwɛlɛya ni ye faamaw kɛni lo ka o nin do ara o bi ni faamaw ka dɛmɛ ye o bena sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a filɛ gwɛlɛya bi fan min na walasa kititigɛ ka se ka kɛ kititigɛ amata n'an ka cibare alibele amata bɔ kuma y'a fɔ cogo min amata da dɔ ka ɲɛsin ka taa a b'a dɔn ko burkina faso jɛkulu sigilen don ka se ka kɔrɔsili kɛ adamaden ka sanni feere koɲɛw na jagokɛlaw ka sanni feere an'u ka dumuniko ladonko fanfɛla la an ko ligue des consommateurs olu y'a yira ka min an ka jamanatigi rockmar christian kabore ka sabali kabini bana donna an ka jamana kan min ye covid-19 fɛ welelikan bɔra ka di fasodenw ma olu ye welelikan jaabi ka se ka to ka dɛmɛ di ministre min ta nɔ ka taa kɛnɛyaso kan a ma to ni majuma bɔnde ale sera k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ jakulu min bi sannikɛlaw ka joko kɔrɔsi olu ye jamana ɲama kumakan mɛn u ye a ka welelikan jaabi o sababuyara o ye minan di minisiriso ma minisiriso min sigino an ka kɛnɛyaso siraw kunna walasa
ka se k'u dɛmɛ ka taa covid-19 bana kɛlɛ la. Parce que docteur bɛ baara kɛ lon o lon sɔgɔma tile fɛ su fɛ olu bɛ lɔ ni bana nin ye an fana ka an ni don a la k'o fana dɛmɛ. A fɔra ko fɛn min dira bi nin pour les cache-nez an ye cotisation de demander membre ninnu fɛ dɔw ye 40 di dɔw ye 100 di dɔw ye 200 di wari min ka fɔra ɲɔgɔn kan an sera ka cache-nez den 1000 an y'o san pour que ka d'u ma o fana ka o yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. N'an ye filɛri kɛ jamana wɛrɛ ma an bɛ se k'a fɔ ko an fɛ a ma juguya tan. Donc an bɛ se ka continuer ka baara kɛ pour que a kana juguya a ka taa kɔfɛ yɛrɛ. Ni sɔnni ni laɲini bɔra Dr Nestorin Sangare fɛ, ale y'a kan bɔ a dɛmɛbagaw ma min ye avocaw ani an ka ɲɛnagɛlaw ye, o bɛɛ lajɛlen ye o bolo kɛ ɲɔgɔn na ka se ka minɛn ninnu san. Minɛn ninnu o y'a lɔn a bɛna se ka minisiriso ka dɔgɔtɔrɔsow dɛmɛ kosɛbɛ. Parce que appareil tɔgɔ ninnu o b'an dɛmɛ ka banabaatɔ lafilɛ wagati bɛɛ. Parce que a bɛ banabaatɔ ya tension d'an ma, a b'o ya dusukun tagama ko ɲɛfɔ an ɲɛna wagati bɛɛ. En tout cas a bɛna kɛ bonyaba yɛrɛ le ye k'an dɛmɛ an ka baara. Moniteur den 9 le sɔrɔla mais ko initiative ma ban mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛni kɛ o bɛ se ka continuer ka dɛmɛni kɛ toujours et puis n'a wari sɔrɔla an bɛ se ka moniteur dɔ wɛrɛ san ka fara kan parce que an ye évaluation kɛ moniteur 60 le réanimation kɔnɔ aujourd'hui an ma fɛ. Minɛn mun Nestorin Sangare n'a kɔmɔgɔw y'a di minisiriso ma, minisiriso min sigilen an ka kɛnɛyaso siraw kunna, a bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin covid-19 bana ma. O y'a la yira k'a fɔ ko hali ni covid-19 bana an sera ka kɛlɛ ka ban, minɛn ninnu bɛ se ka maaw dɛmɛ sini ma mun bɛna kɛ ni gɛlɛya ye nɛnɛkiriko fanfɛla la. Amtana nga cibare albele amta botten ko dugo kuma ya facci kuma ala ne tiri ya ani lamuga ce jamana fula o nyon ce Burkina Faso ani Belgique jamana ce o kuluka cido mun banga jamana ko nanu kera sabe ka se ka bulma fara nyon kan o tarabo orla ten ko dugo ka se ka fle miye anga bulutugo orla ka nyasin ka fle se ko deme cigo mine wani baraka mina o sera ka taw laben ka se ko doma jango ka se ka cigo do orla ka se ka nyata ka ke baranyana mansor oro marala majuma bonde akera sabe ka se ko laben ka dama an ko laje. Mobileti 25, casque 100, gants 50, mobileti glan minanw o kiti 50 ani mobileti o b'o glan san kelen gbansan. Ni minan ninnu a wari hakɛ tara an ka sefa miliyɔn 60 le la. Ni ye minan ye min bɔra agence belge de développement fɛ ka se k'a di centre est ka gouverneur ma walasa u ka se ka u ka polisiw dɛmɛ n'a ye. Polisiw o sigiyɔrɔ la o bɛ se ka adamadenw dɛmɛ k'o latanga gɛlɛyaw ma cogo min na, minan ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka u ka baara sankɔrɔta. Centre est faba gouverneur a y'a ka folikan lase o dɛmɛbagaw ma, k'a ka folikan lase polisiw ma mun bɛna kɛ ni minan ye ka se ka baara kɛ. Burkina Faso ni agence belge de développement olu bɛ teriya la kabini san 2015 nga san 2019 ka taa bila san 2023 la o ka teriya ni a sinsina adamadenya sira ani mara lakɔrɔsiliko. An ka kunnafoni laban an ma taa bɔ min ye penni bobodila so ka kobuda dɔ ye ka yira k'a fɔ ko a yirala k'a fɔ ko bana sintu min ye coronavirus bana sintu yera o dugusen kɔnɔna na a tun kɛra hakili ɲagamu ye dugusen o ni ɲɔgɔn cɛ. Burkina Faso ka baarada min sigilen ka taa jɛkulu min sigilen ka taa nin banakisɛ covid-19 kɛlɛko fan fɔ ka cidenw minnu sigilen bobodila so mara la o ye tamakɛ ka taa bɔ yɔrɔ ka se ka fili bana sen a donn'o yɔrɔ la bi wa kɛlɛwale jumɛn o sera ka kɛ jango bana ni hakili bɛ hakɛ bɛ cogo di o dugusen kɔnɔna na wa ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Mamudu Ouedraogo ale ye ladilikan ye ka ɲɛsin ka taa min ye coronavirus banako kɛlɛko fanfɛ a ka fɛɛrɛw sigilen filɛ nin ye penni ale ye baara in daminɛ kabini avril kalo tile 9 ale fɛ a ka baarasenw ye min ye bolonda ka se k'o taama kɛ dɔw y'a ye ayiwa ko mako ti bana na k'o ti bana lɔ abada k'o la ti bana ni sigili na an ka jamana kɔnɔna na nga ale ka baara ni a ye kunnawoloba dɔ sɔrɔ la a gɛlɛyaba ye min ye don ka se ka dugu cɛ ci min ye coronavirus ka se k'o banakisɛ k'o ja siri yɔrɔ bɛɛ la k'a yira mɔgɔw la bana ni bɛ kɛ cogo min a bɛ latanga cogo min a y'o bɛɛ taamasiyɛnw yira mɔgɔw la min ye pennikanw ye
olu y'a fɔ kabini bana donna pe ni a kɛra jawuli le ye olu fɛ k'a bɔ ladon penikanw olu ye coronavirus ayiwa o y'o lakɛlɛ bi don nin na bana foyi tɛ ayiwa coronavirus ko la peni kɔnɔna na nga min ayiwa a banako ye don ka ɲɛsin ka taa coronavirus a kɛra sababu ye ka se ka na cogo don penikanw ka kɛwalew la mɛri y'a yira k'a fɔ ko olu ye fɛɛrɛw ta a ka dɔgɔtɔrɔso duuru n'u kelen-kelen bɛɛ kɔnɔna ka se ka saniya minɛnw bila ani ladiriko bila sen kan nga min penikanw ka ɲɛmɔgɔw ye don o kɛra sababu ye ka se ka fɛɛrɛw ta fɛɛrɛ min ladilikanw ye ka se ka mɔgɔw wasa nin bana nin kan wasa balima burkina faso télévision kanubaga an bɛna an ka bi ka tile kunnafoli lo yan ten n'ala ye sini yira na maa sɔrɔ tuguni ayiwa fo sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 7 nka sani o wagati se an ka tilefɛ foli b'a aw kelen-kelen bɛɛ ye a ka to yen an ka baara bɛ ten sen kan ale bɛ rtb kan ani tile